अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। पूज्यपाद विनय विजय जी महाराजा पुण्य प्रकाश स्तवन की 5वीं ढाल में बताते हैं कि अरिहंत परमात्मा का शरण, सिद्ध परमात्मा का शरण, साधु भगवंत का शरण, केवली प्ररूपित धर्म का शरण, यह सर्वश्रेष्ठ शरण को स्वीकारना यह मोक्ष का 5वां द्वार है। और भवो भव में किए हुए दुष्कृत कार्यों की निंदा करना यह मोक्ष का 6ठा द्वार है। और तत्पश्चात 6ठी ढाल में कहते हैं कि सभी प्रकार के सुकृत कार्यों की अनुमोदना करना यह मोक्ष का 7वां द्वार है। और पश्चात उत्कृष्ट शुभ भावों की बात मोक्ष के 8वें द्वार में बताई गई है। तो आइए सुनते हैं श्री नाकोड़ा तीर्थ जैन ज्ञानशाला के विद्यार्थी के द्वारा पुण्य प्रकाश स्तवन की 5वीं और 6ठी ढाल। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से मिच्छा मी दुक्कड़म। पुण्य प्रकाश स्तवन 5म ढाल। जन्म जरा मरणे करिए, आ संसार असार तो, कर्या कर्म सहु अनुभवे, कोई न राखण हार तो। शरण एक अरिहंतनुए, शरण सिद्ध भगवंत तो, शरण धर्म श्री जीननोए, साधु शरण गुणवंत तो। अवर मोह सवि परिहरिए, चार शरण चित्त धार तो, शिव गति आराधन तणोए, ए 5मो अधिकार तो। आ भव पर भव जे कर्याए, पाप कर्म के लाख तो, आत्म साखे ते निंदिए, पडिकमिए गुरु साख तो। मिथ्यामति वर्तावियाए, जे व्याख्या उत्सूत्र तो, कुमति कदा ग्रहणे वसे, जे उत्थाप्या सूत्र तो। घड़िया घड़ा व्याजे गणाए, गारंटी हड़ हथियार तो। भव भव मेली मुकियाए, करता जीव संहार तो। पाप करीने पोसियाए, जन्म जन्म परिवार तो। जन्मांतर पोहोत्या पछीए, कोईए न कीधी सार तो। आ भव पर भव जे कर्याए, एम अधिकरण अनेक तो। त्रिविधे त्रिविधे वो सिराविए, आणी हृदय विवेक तो। दुष्कृत निंदा एम करिए, पाप करो परिहार तो।
શિવગતિ આરાધન તણોએ એ છઠ્ઠો અધિકાર તો. પુણ્ય પ્રકાશ સ્તવન ષષ્ઠ ઢાલ. ધન ધન તે દીન માહરો જીહા કીધો ધર્મ દાન સિયલ તપ ભાવના ટાળ્યા દુષ્કૃત કર્મ. ધન ધન તે દીન માહરો શત્રુંજાદિક તીર્થની જે કીધી જાત્રા જુગતે જીનવર પૂજિયા વળી પોસ્યા પાત્ર. ધન ધન તે દીન માહરો પુસ્તક જ્ઞાન લખાવિયા જીણહર જીન ચૈત્ય. સંગ ચતુર્વિધ સાચવ્યા એ સાતે ખેત્ર. ધન ધન તે દીન માહરો પડિક્કમણા સુપરે કર્યા દીધા અનુકંપાદાન. સાધુ સુરી ઉવજ્જાયને દીધા બહુ માન. ધન ધન તે દીન માહરો ધર્મ કાજ અનુમોદીએ એમ વારંવાર. શિવગતિ આરાધન તણો એ સાતમો અધિકાર. ધન ધન તે દીન માહરો ભાવ ભલો મન આણીએ ચિત્ત આણી ઠામ. સમતા ભાવે ભાવીએ એ આત્મ રામ. ધન ધન તે દીન માહરો સુખ દુઃખ કારણ જીવને કોઈ અવર ન હોય. કર્મ આપજે આચર્યા ભોગવીએ સોય. ધન ધન તે દીન માહરો સમતા વીણ જે અનુસરે પ્રાણી પુણ્યનું કામ. છાર ઉપર તે લીંપણું ઝાંખર ચિત્રામ.
ધન ધન તે દીન માહરો ભાવ બલી પરે ભાવીએ એ ધર્મનો સાર શિવ ગતિ આરાધન તણો એ આઠમો અધિકાર ધન ધન તે દીન માહરો